हाय दोस्तों, हूँ छूं बारोटीला। આપણે બનાવી રહ્યા છે બટાકાની ચિપ્સના લસણિયા ભજીયા। તો એના માટે આપણે 10 થી 15 મિનિટ પહેલાં માટે આ ચણાનો લોટ લીધો હતો અને ચણાના લોટની અંદર જેટલો ચણાનો લોટ હતો એમાં 1 ચમચો મેં નાનો કણકીનો લોટ નાખ્યો છે અને 1 થી 2 ચમચી મેં સોજી નાખી છે કે ક્રિસ્પી થાય એનાથી એના માટે। અને આ રીતની કન્સિસ્ટન્સીનો આપણે खीरू तैयार करीने 10 થી 15 मिनिट एने राखी मूक्युं छे। एमां आपणे 1 चमची जेटला चिली फ्लेक्स नाख्या छे, प्रमाणसर मीठुं नाख्युं छे अने 1 चमची मसळीने अजमो नाख्यो छे। तो हवे आपणे एना माटे 1 चमचीमां आगळनी ए भराय एटलो ज भाग भराय एटली ज चमची आपणे ईनो नाखवानो छे। जे सादो ईनो आवे छे मार्केटमां ते ईनो आपणे नाखेलो छे। तो ये आपणे नाखी अने बेटर ने बिल्कुल फीणी काढीशुं अने ईनोने एक्टिव करवा माटे आपणे एक साधारण तेल बी नाखी दईशुं अने हवे आपणे एने बराबर फीणी नाखीशुं के जेनाथी भजिया क्रिस्पी अने सरस थशे। तो खीरू आपणुं रेडी छे, जोई रह्या छो तमे। जुओ आ रीतનું બેટર તૈયાર થઈ ગયેલું છે। હવે આપણે એને ભજીયા ઉતારવા માટે એક બાજુ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દીધી છે અને એક મોટો બટાકો જેને આપણે મશીનની મદદથી આવી રીતે એને પીતા પાડી દેવાના છે। અને આ મેં લાલ ચટણી બનાવી છે લસણની, જે 15 થી 20 કળી લસણ લીધું હતું અને એની અંદર 1 ચમચી જીરું, મીઠું પ્રમાણસર મીઠું અને એમાં चपटी तल नाख्या छे अने एने मिक्सरनी मददथी मैं क्रश करी लीधुं छे अने मरचुं थोड़ुं प्रमाणमां वधारे हतुं। तो तमे जे रीतना मरचा खाता होय ए रीतनुं मरचुं नाखवानुं छे अने एनी चटनी आपणे तैयार करी देवानी छे। हवे आ चटनीनी मददथी आपणे आ बटेका छे, बटाकानी चिप्स छे, एने आपणे चटनी पर लगावी दईशुं। आ रीते आपणे बटाकानी चिप्स पर चटनी लगावानी छे। जुओ आ रीते आपणे बटाकानी चिप्स पर चटनी लगावानी छे। ठंडी थोड़ी होय त्यारे पण आ खावानी मजा आवे छे। आमां थोड़ो मोटो बटाको ज आपणे पसंद करवानो के भजियुं सरखुं उतरे एनुं, नहीं तो पछी एक साव नानुं बटाकू होय अने पछी तमे चटनी लगावा जाओ तो एमां चटनीनो पण टेस्ट ना आवे अने बटाकाना भजियानो पण टेस्ट आवे नहीं। तो आ रीते आपणे एक बीजानी उपर एक मूकी देवाना छे अने एनो सेट तैयार करीने मूकवानो छे। तो दोस्तों तमे जोई रह्या छो के आ रीते आपणे बंने 2 स्लाइस लीधी छे बटाकानी अने एनी एक साइडे चटनी लगावीने एना सेट तैयार करीने मूकी दीधा छे। हवे आपणे आमां बेटरमां डीप करी अने एने भजिया उतारीशुं। एक एक करीने आपणे मूकीशुं धीमेथी। मीडियम आज पर आपणे एने तळावा दईशुं कारण के 2 स्लाइड छे એટલે અંદરથી કાચા ના રહે એનું ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે। અને બટાકાની પૂરી પણ બધા કહે છે, તો આપણે આ સ્ટફ પૂરી બનાવી છે। તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે સરસ ફૂલી ગઈ છે, એને આપણે ફેરવી લઈશું। जो तमे जोई रह्या छो कि आपणा भजिया तैयार थई गया छे। एने आपणे एक एक करीने प्लेटमां काढी लईशुं। मस्त मजाना फूलीने दड़ा जेवा थई गया छे अने गरमा गरम खावानी खूब ज मजा आवे छे। जुओ जुओ तमे एक एक फूली फूलीने दड़ा जेवा थई रह्या छे अने एमां तेल पण बहु ओछा प्रमाणमां छे।